65, 60 guys. Grabe haba! Grabe haba, bay! Grabe haba, bay! Grabe haba! Gwapo kayo ito tanahon mo. Yan lagi na, gwapo kayo tanahon. Kada kayo tanahon to, bay. Tara, Zian, no, si Manong guys. Haba, ikaw pare. Yai, go Yai! Kapo kay si Yai guys. Lady Rider from Paul, Yai, go ya guys. Lupari. Gamay kay bilib na sa kay kaba, gamay kay na ba. Lumulupad oy. Kaya guro. Kayo oy. Doon naman na sa bike. Kuan lang, taas lang. Taas iyang kuan ba? Unang hadlok bitaw kay dugay, di ka mo abot kay taas kay gana. Anong bay nakuha? Nakuha bay. Anong na nakuha? Siya. Guwapo kayo. Ikatalo si Haba. Diyan na. Nakuha ba yan na. Nakuha. Diyan na po na ko na guys. Nakuha na si Manong. Wala na Manong, muntikan. Muntikan si Manong. Balat guys. Balat yan. Guwapo kayo lang nila. Tulad ang motor. 65cc. Chill na kayo. Ala. Ala, tumba. Natumba. Natumba. Tumba si Manong. Guys, Zian ka una. Zian. Kadua si Manong guys. Banat! Ala. Si Yayi pudog si Kono, Maggrato. Gani. Ala, bagdi po sila do. Ala. Wapo kayo, ala. Bagdi po do. Ala. Wapo kayo. Ano guys? Naapas na si Mano. Up. Hina lang. Hina lang. Yan na si Ali. Go guys! Go Mano! Go Haba! Go Haba! Oh, guwabe! Bawal kay Magrat pa eh. Nalayayin. Go Yayi! Ayun, ito ba? Iner! Allah! Go Yayi! Grabe ka na isa. Grabe. Pasapod. Ala. Guwapo kay guys. Zian de la Cruz guys. Oh baby. White flag. White flag for baby Zia. White flag for baby Z. Ayan, pangalawa. White flag for Manong Abada guys. Labanat. White flag
White flag for Haba Makapayat. Sure ng third ba? Ana, gyud mura gyud kon ba? Chill gyud gas consistent ba? Consistent. Consistent na dyan. Ay, Zia na. Go, Yali! Zia de la Cruz pa rin ang una, guys. Approaching na siya sa checker flag. Para guys, 55. Ara checker flag. Ayan, Zian de la Cruz. Checker flag for Manong. Pangalawa si Manong, guys. Natumba? Tumba si Macgrat dia, guys. Pangatlo si Haba. Ayan. Wow, double. Nice one. Our champion of 65 category, Mr. Zian de la Cruz. Pangatlo si Haba. Pangatlo si Haba, guys. Long kabalo pila lang ba? Pangatlo si Haba. Pangapat si Yai. Panglima si Macgrat.